ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି चेष्टा प्रभु आड़ को प्रभु निश्चय आशीर्वाद आम मान जीवन रे निश्चय आशीर्वाद अंशी कराइबे। धन्यवाद दूची आपणकर सुंदर चेष्टा पाई जो आपण माने प्रत्येक चेष्टा करूछंती एई ग्रुप को आगु को बढ़िया पे कार्यक्रम को आगु को बढ़िया पे जेतल भी मते समय मिले मो बेले बेले देखी थाए ए ग्रुप को से साहाय्य करंतु जाओ वीरेंद्र सर माने आपण को जेतल मु तो भेटतिली मते लागिलानी जे आपण अवसर प्राप्त होली जयपुर जेतल हमर भेट होला जाओ प्रभु साहाय्य करंतु सुंदर सुजोग देले सेमति पे धन्यवाद दी जो वाक्य मु आज आपण माने पाखरे रखिया पाई चाहे त आपण माने पाई परिबे जोन लिखित सुसमाचार तार 13 पर्व 21 रु 25 पद। जिसे समस्त कथा कहला उत्तरे आत्मारे उद्विग्न हेले और साक्ष्य दी कहले सत्य सत्य मु तुम मान मध्यरु जणे मते शत्रु हस्ते समर्पण करिवो। से कहा संबंध रे कहले से विषय रे हतबुद्धि होई शिष्य माने परस्पर को चाहिबाक लागिले। जीसुଙ୍କ शिष्य मान मध्यरु जणे जाहाको जीसु प्रेम करुथले से जीसुଙ୍କ दक्षिण पाखरे बसी भोजन करथले। अतएव शिष्य सिमोन पीतर तांको संकेत करी कहले से कहा संबंध रे कहउछन ताहाको। से सही प्रकार बसी थई जीसुଙ୍କ बक्षस्थल रे आउजी पड़ी तांको पचारिले प्रभु से किए। धन्यवाद। गोटे छोट प्रार्थना करबा तारे वाक्य को जीवा। धन्यवाद दोछु प्रभु तुम्हें प्रभात देखा देल से तुम निकट धन्यवाद दोछु पिता तुम्हें वाक्य माध्यम रे तुम्हें कथा को पिता परमेश्वर एतल तुम्हें दया करो पिता परमेश्वर पिता एतल समस्त भारत तुम्हें नियो यीशु को नाम रे मांगिलो आमेन। जेतल हमरे एई विषयटा को देखु सेतल हमरे जोहन को विषय हमरे देखि पारो। आज रो मोर टाइटल होची सबुठु प्रिय शिष्य। सबुठु प्रिय शिष्य प्रभु शिष्य करिया पे चाहती बाइबल रे जेतला हमरे देखु यीशु ख्रीष्टकर सेवा कार्य जेतला देखु जोटी से प्रचार करूतले सेठी अनेक लोकंकर भीड़ आमाने देखिबा को पाऊ। आ से भीड़ रे अनेक अन्वेषणकारी थांती सीकर्स जाको आमाने को अनेक अन्वेषणकारी थांती आ से भीड़ रे अनेक विश्वासी थांती आ से भीड़ रे अनेक शिष्य मध्य थांती। जेतले ताकर आमाने पब्लिक मिनिस्ट्री जेतले देखु जेतले सेवा कार्य करूतले जोडी प्रचार करूतले सेही जगह रे एई लोक मानकु आमाने देखिबा पाऊ। जणे भल शिष्य परवर्ती मुहूर्त रे जणे भल सेवक हुए। जेतले बाइबल को आमाने देखु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर कार्य करिवार जेतले से शैली को आमाने देखु गोटे भल शिष्य परवर्ती पर्याय रे गोटे भल सेवक हुए। आ जेतले हमने देखु प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रचार करूतले जो अन्वेषणकारी माने आसुतले खोजी खोजी सीकर्स जाको हमने कहबा सेही अन्वेषणकारी को हमने देखु परवर्ती पर्याय रे सेमानकु विश्वासी रे परिणत बाटा हमने देखु। गोटे भल शिष्य हवा कहल गोटे अन्वेषणकारी गोटे विश्वासी रे परिणत हुए आ गोटे विश्वासी परवर्ती पर्याय रे गोटे शिष्य रे परिणत हुए। गोटे सामर्थ सेवक हवा पई गोटे भल शिष्य हवा निहाती दरकार अटे। आ ता पई प्रशिक्षण बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। गोटे ट्रेनिंग पीरियड थाए। गोटे भल शिष्य परवर्ती पर्याय रे गोटे भल सेवक हुए। आज मैंने मूसा को देखु पाखापाखि 40 वर्ष से प्रांत रे प्रशिक्षण नेले आ परवर्ती पर्याय रे गोटे उत्तम नेता भाव में आम देखि पारु। से भली भाव में दाऊद पाखापाखि 70 वर्ष जे प्रांत रे जे प्रशिक्षित होतले परवर्ती पर्याय रे प्रभुंकर जने उत्तम नेता भाव में आम देखि पारु। से भली भाव में पाउल जे अरब मरुभूमि रे जे प्रशिक्षित होतले परवर्ती पर्याय रे अनेकंक पई से गोटे नेता भाव में आम देखि पारु। से भली भाव में गोटे भल शिष्य परवर्ती पर्याय रे गोटे भल शिक्षक हुए।
प्रभु जीशु ख्रीष्ट जोड़ी प्रचार करते से अनेक भिड़ देखा मिलूला आ गोटे जगह ये लिखा जाए जोटी से 5 रुटी 2 माछ द्वारा 5000 पुरुषों को खुआइले बोली लिखा जाए 5 रुटी 2 माछ द्वारा 5000 पुरुषों को ता माने 5000 जदि पुरुष थिले ताको छड़ा स्त्री आ पिला माने मध्य थिबे जदि समस्त को जदि मिसा जाए ताले पाखापाखि 20,000 रु 30,000 लोक सेठारे थाई पारंती जदि स्त्री और पिला मान को जदि आमने मिसेवा ताले सेठी पाखापाखि 20,000 रु 30,000 लोक सेठारे थाई पारंती आज भी सबुठारु अधिक भिड़ जोटी सुसमाचार सभा हुए सेठी सबुठारु अधिक भिड़ हुए सेहित पई तो विजाति माने एई मीटिंग गुडा को से माने कैंसिल करिया पे चेष्टा करंती कारण से माने जानि अछंती आजिरो भिड़ कालीरो मंडली अटे हालेलुया आजिरो भिड़ कालीरो मंडली अटे भिड़ पई आमाने सबले प्रार्थना करिवा दरकार पवित्र आत्मा कौन करती जो जगह भिड़ थाए परवर्ती पर्याय पवित्र आत्मा अभिषेक ताको मंडली रे परिणत करती पवित्र आत्मा कार्य से भाया जो जगह आम देखु सिकर्स माने आसतांती अन्वेषणकारी माने आसतांती पवित्र आत्मा ताको परवर्ती पर्याय गोटे उत्तम विश्वासी रे से मानको परिणत करती आ गोटे उत्तम विश्वासी पवित्र आत्मा ताको परवर्ती पर्याय गोटे शिष्य रे परिणत करती आ गोटे शिष्य को परवर्ती पर्याय पवित्र आत्मा ताको सेवक रे परिणत करती एई भलिया भाव रे प्रभुंकर कार्य करिवार शैली आमने देखिबा को पारू बाइबल रे जोटी भिड़ लागुतला सेई भिड़ रे आमने देखु अनेकता भितर थिले जो माने रोटी पाया पे आस्तले जो माने सुस्थता पाया पे आस्तले आ जो माने अद्भुत कार्य देखिया पे आस्तले ताको आमने कहि पारू जनता प्रभुंक पछरे जो आसुतले गोटे जनता बोली आमने कहि पारू मु आज जो विषय कहया चाहे सबुठु प्रियतम शिष्य जेतबे आमने देखु से केमिति आसिले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର सेवा कार्य गोटे जनता को आमने देखु तांको पछरे आसीबाटा तापर जेतबे आमने बाइबल रे धीरे जेतबे माथ्यू मार्क लूक जोन जेतबे आमने माथ्यू जेतबे धीरे धीरे आमने आगु को बढ़ी चालू सेतबे मध्ये आमने देखि पारू गोटे जनता आ जनता परे गोटे आमने देखि पारू साधारण शिष्य फास्ट देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पछरे गोटे जनता आस्तुले आ जनता परे ता भितरु साधारण शिष्य कहले अत्युक्ति हो नै साधारण शिष्य माने सेमान को मधुरु देखु गोटे जगह रे 120 जन सेमान ऊपर कोठे रे एकत्र थिले एमान को हम साधारण शिष्य बोली कहि पारू 120 जन आ सेमाने पवित्र आत्मा रे पूर्ण थिले अन्य भाषा रे सेमाने कथा होतले प्रभु सहाय्य करंतु एबे मध्ये सेई पीढ़ी रे अन्य भाषा रे कथा पई सहाय्य करंतु सेतला हम देखु प्रभु आ सेमान को भीतर थिबा दूरता बहुत कम थिला सेमाने पवित्र आत्मा रे पूर्ण थिले प्रभु आज मध्ये आमानकर आउ ताको भीतर थिबा दूरता को मध्ये आज कम करंतु हमर प्रार्थना से बलिया हो सेतबे शिष्य मान को प्रभु अधिकार देथिले दुष्ट आत्मा को बाहर करिया पई रोगी मान को सुस्थ करिया पई यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार प्रचार करिया पई प्रभु से अधिकार से मान को देथिले प्रभु सेई बलिया भाबरे अधिकार मध्ये आमान को आज दियंतु दुष्ट मान को दुष्ट आत्मा जोड़ी लागितिबो ताको बाहर करिया पई रोगी मान को सुस्थ करिया पई प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिया पई प्रभु सेई बलिया आमान को सामर्थ्य करंतु आ सेतले आमने देखु पवित्र आत्मा सेतले अधिक परिमाण रे सेतले कार्य करतले एबेर पीढ़ी मध्ये सेई बलिया पीढ़ी हो से माने परभाषा रे कथा होतले आज माने परभाषा रे कथा हो कि परभाषा रे कथा आबा होची आत्मिक जीवन रो एक आरंभ अटे हालेलुया एक आत्मिक जीवन रो आरंभ अटे प्रथम रे आमने देखु गोटे जनता तापर आमने देखु साधारण शिष्य 120 जन तापर जतले जदि आमने आगु को बढ़ी बढ़ी चालू मु कहि पारे साधारण शिष्य रु तापरे 70 जन को आमने देखु ए 70 जन को आमने विशेष शिष्य बोली कहि पारू विशेष शिष्य लूक जदि 10 पर्व रे आमने देखु 10 पर्व 9 पद टिके पढंतु लूक तार 10 पर्व 9 पद
ସେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ 10 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ସେହି 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଚାର କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ତୃତୀୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିକି ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ହସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ହସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ 70 ଜଣ, ସେଇ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବିପଦଗାମୀ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ସେଇ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ପଛରେ ସେମାନେ ଚାଲି ନଥିଲେ, ଅଧିକାର ପଛରେ ଚାଲି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଆମେ ଜନତା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ 70 ଜଣକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଚାଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି 70 ଜଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକ ତାର 6 ପର୍ବ 12-13। ଲୁକ ତାର 6 ପର୍ବ 12-13 ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଲେଖାଯାଏ ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପଢିବେ ଟିକେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ବାହାରି ଯାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନାମ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେଖାଯାଏ ସାରା ରାତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ହେଇପାରେ, ସାରା ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା 12 ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପଡିପାରେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତା ଭିତରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରୁ। ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 14-15 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। এই ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏମାନେ। କେମିତି? କାହିଁକି? ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ରହିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜନତା ଆସୁଥିଲା। ଜନତା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପରେ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ଘନିଷ୍ଠ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ବାହାଘରରେ ଡାକିଥାଉ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅକେଜନ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଅକେଜନରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଡୁବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ଆମେ ଜନତାକୁ ଡାକି ନଥାଉ, ଆମେ ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ସେଇ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଲେଖାଯାଏ।
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଆଉ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ସେଇ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। କିଏ କିଏ ରୋଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ, କିଏ କିଏ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲେ। କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାଂସ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମୋ ରକ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଆଉ ମୁଁ ତାଠାରେ ରୁହେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ବୁଝଉଥିଲେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେନି। ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 66 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 66 67। ସେହି ସମୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରି ଗଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି କଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ସିମୋନ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେନି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେପରି ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେମାନେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଯାହାଠାରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଆମଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଏଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପଥର ଯାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୃହକୁ ଆଜି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ତା ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ତାର ମୂଳଦୁଆ ପଥର ନଥିଲା, ତାର ମୂଳଦୁଆ ବାଲି ସଦୃଶ ଥିଲା। ଆଜି ଆମଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କିଭଳିଆ ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ପଳେଇଲେ, ବିପଦଗାମୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ଜଣ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରହିଲେ, ଯିଏ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜନତା ଭିତରେ କଣ ଆଜି ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜନତା ଭିତରେ କଣ ଆଜି ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ କି? ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରୁଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ତ ଆଜି ନାହୁଁ। ତ ଆମେ କଣ ଆଜି ଜନତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛୁ କି? କେବଳ ଏଇ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଅଛୁ କି? ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହବ, ତାହେଲେ ବିମୁଖ ହେଇଯିବୁ।
जदि मोर परिवार किसी भी विषय जदि परिपूर्ण हबनी ताले आमे ओहरी जीवु। जनता एई भलिया विषय थिला। जनतार जेतला आमे देखु विशेष शिष्य भाबरे आमे आज रहिलु तो केवल परभाषा कोन आज कहिचु कि ता आगु को कोन आज आमे बढ़िबा को चेष्टा करिचु ना सेतिक रे आज आमे रहिचु। विशेष शिष्य जदि आमे देखु पवित्र आत्मा बेले बेले लोक भावंती कोन परभाषा कहबाटा सब किछि हे गला नाही ता आत्मिक जीवन रो आरंभ अटे। हालेलुया। प्रभु साहाय्य करंतु। विशेष शिष्य परे आमे देखु घनिष्ठ शिष्य, साधारण शिष्य, विशेष शिष्य, घनिष्ठ शिष्य। घनिष्ठ शिष्य जो माने से माने प्रभुंक सहित से माने रहउथिले। आ से घनिष्ठ शिष्य जांकर आमे देखि पारु जो माने 12 जन थिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेमानको सारा राति सेमानको पय प्रार्थना करिथिले। तापर 12 जन को प्रेरित बोली नाम देले। प्रभु साहाय्य करंतु। जेतले देखु जनता 120 जन साधारण शिष्य, 70 जन विशेष शिष्य, 12 जन घनिष्ठ शिष्य। तापर आमे देखु 12 जन रु 3 जन को अति घनिष्ठ शिष्य बोली आमे कहि पारु। 3 जन को अति घनिष्ठ शिष्य केमिति तांको प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे पर्वत ऊपर को डाकिले बोली लिखा जाए। माथ्यू तार 17 पर्व 1 पद टिके पढ़ंतु भौणी। माथ्यू तार 17 पर्व 1 पद। बहु दिन परे यीशु पितर जाकब और तांको भाई जोहन को संगे घेनी अंतर होई सेमान को गोटे उच्च पर्वत को नहीं गले। तापरे आउ से सेमान को साक्षात रे रूपांतरित हेले। ताहांकर मुख सूर्य परि उज्जवल और ताहांकर वस्त्र आलोक परि शुभ्र वर्ण हला। धन्यवाद। देखंतु 3 जन को प्रभु अति घनिष्ठ जो माने ताको पर्वत ऊपर को नेले। देखंतु तांकर जदि पूर्व अवस्था माने देखु से माने मत्स्यजीवी हे पारंती। से माने मत्स्यजीवी थिले। जदि गत जीवन आने देखु जेबदी तांको पुत्र जे माछ जाल सजाड़ू थिले आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले तुमे छाड़ आ मो पछरे चलो। जेबदी को पुत्र जोहन तांको पछरे चलिबा आरंभ कले। मत्स्यजीवी थिले। मत्स्यजीवी माने जदि मु जल पढुतली मत्स्यजीवी जे पानी को डेइबार जार अभ्यास थिबो। मत्स्यजीवी जे तळ को डेइबार अभ्यास थिबो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पछरे आसीबा द्वारा प्रभु ताकू उच्च स्तर को नवा पई चाहुचंदी। हालेलुया। एही पारे मत्स्यजीवी तळकु डेइया पई अभ्यास थिबो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पछरे जेताबेले जोहन जेताबेले आसुचंती जेबदी को पुत्र सेताबेले ताकू ऊपर को नवा पई चेष्टा करूचंती। उच्च पर्वत को नेले। गोटे मत्स्यजीवी तळकु जीवार अभ्यास थाए, पानी भीतर को जीवार अभ्यास थाए किंतु पर्वत चढ़ीबार अनुभूति न थाई पारे। देखंतु जेबदी कर पुत्र जाकब जोहन पितरंकर बापा ना होची जुनुस बोली लिखा जाए। देखंतु बापा मानकर जो अभिज्ञता नाही किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पछरे आसीबा द्वारा पुत्र मानकु प्रभु एक उच्च स्तर को नवा पई चाहुचंती। देखंतु जो महिमा जेबदी केबे देखि नथिबे किंतु पुत्र जोहन को प्रभु से महिमा देखिया पई चाहुचंती। देखा जाए जे उच्च पर्वत को सेमान को नेले आ सेठी ताका आगे रूपांतरित हेले बोली लिखा जाए। ताकर मुख उज्जवल थिला बोली लिखा जाए। ताको वस्त्र शुभ्र वर्ण थिला बोली लिखा जाए। देखंतु तळकु जेतले आमे जागतिक वस्तु पछरे जेतले आमे पढिथाउ सेतले आमे तळकु जीवार अनुभूति थाई पारे किंतु जेतले प्रभुंक पछरे जेतले आसु प्रभु सेतले उच्च स्तर को नवा पई चाहंती। देखंतु बापा को जो भलिया भाबरे बापा केबे भी एई भलिया महिमा केबे देखि नथिबे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रूपांतरित एई भलिया महिमा को केबे भी जेबदी देखि न थाई पारंती किंतु पुत्र जोहन को जुनुसंक पुत्र सिमोन पितरन को ताको एई भलिया विशेष ताको देखिया पई प्रभु सहाय्य करचंदी। ता प्रभु आमन को जीवन रे मध्य देखिया पई सहाय्य करंतु बिकॉज़ द लैटर ग्लोरी शैल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी। शेष कालर महिमा पुरातन कालर महिमा अपेक्षा अधिक गुरुतर बोली लिखा जाए। जहा केबे देखिनु ताई दिन मान के देखिबु। प्रभु सहाय्य करंतु केबे भी हमें भाबितिलु प्रभु को आत्मिक जीवन रे आमन को आत्मिक जीवन रे प्रभु एई स्तर को बढ़ेबे एई उच्च स्तर को धीरे धीरे नहीं कि जिबे आम माने मध्य आम जीवन रे केबे भाबी नथिलु।
ଯାହା ଆମଙ୍କର ବାପା ମାନେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେବତି ଯାହା ଦେଖିନଥିଲେ ପୁତ୍ର ଯୋହନକୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଜୁନୁସ ଯାହା ଦେଖିନଥିଲେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହିସାବରେ ତଳକୁ ଯିବାର ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିନୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ତୁମେ ନିଅ। ଯୋଉ ମହିମା ଆମେ ଦେଖିନୁ ସେଇ ମହିମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିନି ସେଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ବାପା ମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆହୁରି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଅ। ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଆମେ ଦେଖୁ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜନତା, ତାପରେ ଦେଖୁ 120 ଜଣ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ, 70 ଜଣ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟ, 12 ଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ, 3 ଜଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯୋହନ 13 ପର୍ବ 21 ରୁ 25, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯିଏ ପାଖାପାଖି 16 ବା 17 ବର୍ଷରେ ଯେ ଜାଲ ସଜାଡୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଛାଡି ମୋ ପଛରେ ଚାଲ। ଯେ 17 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଯେ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ତଳେ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯୋହନ 19 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଗ ନାରୀ ଦେଖ ଏ ତୁମ୍ବର ପୁତ୍ର। ଯେ ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋହନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେ ଦଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋହନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କାହିଁ ଦେଲେ? ଜିହୁଦାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପିତରଙ୍କ ହସ୍ତରେ କାହିଁ ଦେଲେନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପିତର ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯିଏ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେନି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତା, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟତା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋହନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋହନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଥିଲା। ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବିପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯୋହନ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିକି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆଜିର ପିଢିରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଥା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁନୁ ତାହେଲେ ବୃଥା ଅଟେ। ଯିଏ ହାର୍ଟବିଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଆଉଜିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋହନ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇନଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋହନ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ, କ୍ରୁଶ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯୋହନକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଦେବେ, କାହିଁକି ସେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ। 17 ବର୍ଷରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, 20 ବର୍ଷରେ ଯିଏ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଥିଲେ,
जे तांको सहित थिले जदि आमे बाइबल देखु पितरंकु उल्टा करिकि लोक माने क्रूसरे क्रूसार्पित करदेले पाउलंकु लेखा जाए तंटी काटी देले तांको हिस्ट्री जतला आमे देखु पाउलंकु तंटी काटी देले किंतु जोहनकु गरम तेल रे पकैले मध्य तांकर किछि हेला नै काहे कि जोहन जे बक्ष स्थल रे आउजी पड़िथिले तांको मस्तक को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बक्ष स्थल रे जे रखिथिले आ प्रभु जांको हस्त रे मध्य दायित्व देइथिले जांकर हस्त को प्रभु बलवान करिथिले देखंतु एई भलिया बलवान करिथिले जे तांको हस्त रे प्रकाशित वाक्य प्रभु लिखिया पई साहाय्य कले जोहन को हस्त को प्रभु एते बलवान करथिले जे से प्रकाशित वाक्य लिखि पारले 17 वर्ष रे जे प्रभु को पछरे चालुथबा व्यक्ति 20 वर्ष रे जे क्रूस तले छिड़ा हितबा जने व्यक्ति जे बक्ष स्थल रे मुंड रखथिबा व्यक्ति को प्रभु केबे भी ताको छाड़ी नथिले ताको प्रभु छाड़ी नथिले सेई प्रियतम शिष्य आज आमने अटुकी ना गोटे जनता रे आमे आज आमने रहि जाइछु जदि जनता रे आज आमने भारिछु ताले कोन साधारण शिष्य रे आज आमने रहि जाइछु कि केवल परभाषा कहूछु आत्मिक दान आमने पाइबाकू चेष्टा करू कि गोटे साधारण शिष्य रे कोन आज आमने रहि जाइछु कि जदि आमने साधारण शिष्य रु भारिछु ताले आमने कोन खाली विशेष शिष्य रे रहि जाइछु कि जदि विशेष शिष्य रु आमने आगु को आछछु ताले कोन खाली अति घनिष्ठ रे आमने रहि जाइछु कि अति घनिष्ठ रु आमने प्रियतम शिष्य पई प्रभु को निकट रे आमने सहाय्य करू जोहन को देखु गोटे जनता जेतला आमने देखु जनता रु भारी की गोटे प्रियतम शिष्य जे बक्ष स्थल रे जे आउजी पड़िले प्रभु सेई भलिया शिष्य को आज आमने चाहंती ता पवित्र आत्मा निश्चय सहाय्य करिवे दिने अन्वेष दिने आमने देखु जे जाल सजाडुतले किंतु परवर्ती पर्याय प्रभु तांको एते परिमाण रे सहाय्य कले जे प्रकाशित वाक्य लिखिले प्रभु आज आमान को मध्य सहाय्य करंतु आज आमान को हस्त को प्रभु बलवान करंतु जो कार्य करिवा जेपरि ता शक्ति युक्त हबो प्रभु सहाय्य करंतु आज हमको गोटे उत्तम शिष्य गोटे प्रियतम शिष्य प्रभु हवा पई चेष्टा करंतु ए दिन मान करे प्रभु ए अल्प वाक्य रे आशीर्वाद करंतु।